हाँ हेलो। हाँ। मैं इन लोग कह रहा था ना कि देवबंदी आपके पास कह रहा था काफिर को भी काफिर मत कहो, हम्म। तो कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? तो इनके मौलवी गुरु घंटाल देवबंदियों का पालन हक्कानी देवबंदी अपनी एक किताब लिखा है शरीयत या जिहालत, सफ़ा नंबर 105 पे लिखता है, किसी काफिर को भी काफिर कहना मकरूह है, हाँ। यानी मकरूह तहरीमी है, हराम के करीब है। हम्म। समझे? हाँ। सफ़ा नंबर 105 शरीयत या जिहालत किताब लिखा है। हम्म। और फिर पालन हक्कानी हम्म। मजीद लिखता है, काफिर को ऐ काफिर कहना मकरूह तहरीमी है, हम्म। शरीयत या जिहालत सफ़ा नंबर 102। हम्म। अब देखिए क्या रब तबारक व ताला ये तो लिख दिया, देवबंदी बहुत बड़ा आलिम फाजिल है इन लोगों का। ये पालन हक्कानी सुने होंगे, देवबंदी में बहुत मशहूर था, अब तो मार के मिट्टी में मिल गया वो। लेकिन किताब ऐसी लिख गया जो मुसलमान अगर पढ़ लें तो गुमराही में भटक जाएं। ये काफिर को काफिर मत कहो, अभी भी देवबंदी इसके पीछे चल करके यही इकरार करते हैं, अरे यार बहुत काफिर काफिर कहते हो, काफिर को भी काफिर मत कहो, हो सकता है कि वो ईमान ले आए मरने से पहले। तो मैं उनसे पूछूंगा, अरे तुम अपने अब्बा को भी अब्बा मत कहो, हो सकता है कल चल के अम्मी हो जाए। अम्मी को भी अम्मी मत कहो, हो सकता है कि चल करके कल अब्बू हो जाए। अल्लाह की कुदरत, हाँ। जो जैसा है जिस वक्त है उसको वैसी खिताब से पुकारा जाएगा, कहा जाएगा। सही बात। इसलिए कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब हबीब किबरिया महबूब रब्बुल आलमीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब को हुक्म दिया, कुल हम्म। या अय्युहल काफिरून, ऐ काफिर से खिताब किया, इसे कह दो। और अगर ऐसा कहता है तो अपने ही अकाबिर से, जिसे पालन हक्कानी तो किताब में लिख करके मर करके मिट्टी में मिल गया, लेकिन इनके बड़े मियाँ यानी मुर्तजा हसन दरभंगी हम्म। में नाम है देवबंदी का, मुर्तजा हसन देवबंदी, अपनी एक किताब अशदुल अजाब में सफ़ा नंबर 17 पर लिखा, जो काफिर को काफिर ना कहे वो खुद काफिर है, सफ़ा हाँ। नंबर 17 में। तो आप बताइए कि ये मुर्तजा हसन दरभंगवी के फतवे से पालन हक्कानी देवबंदर काफिर हाँ। हुआ कि नहीं? सही बात। हो गया काफिर। जो काफिर को काफिर ना कहे वो खुद काफिर है, कह करके लिखा, फतवा दिया अशदुल अजाब सफ़ा नंबर 17 पर। काफिर को और काफिर ना कहे वो काफिर खुद हाँ, हो जाएगा। हाँ जी, जो अगर जो काफिर को काफिर ना कहे तो वो काफिर खुद हो जाएगा। खुद है कह करके ये लिखा है, तारीर किया है, अशदुल अजाब किताब छपा हुआ है। तो पालन हक्कानी अपने ही अकाबिर के फतवे से काफिर हुआ कि नहीं वो? अब रशीद अहमद गंगोही का बयान तज़किरतुर रशीद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 196 पर लिखा, मगर भाई शरीयत का हुक्म है कि काफिर को काफिर कहो, इसलिए बंदा को तामील में उज्र किया, जिस पर उज्र किया, इस जिन पर अलामत कुफ्र देखेंगे हम तो उसे काफिर समझेंगे और काफिर ही कहेंगे। सही बात। तज़किरतुर रशीद सफ़ा नंबर 2, सफ़ा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 194 में। हम्म। मुसलमानों को मुसलमान और काफिरों को काफिर जानना ज़रूरियात दीन से है, समझे? हाँ। और जो किसी मुनकिर ज़रूरियात दीन को काफिर ना कहे वो खुद काफिर है। सही कुतुब बात। हदीस में बहुत सारी ऐसी मज़कूर हैं, हदीसें आते हैं, वारिद हैं, जिनमें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिर को काफिर कहा। जिसका एक हदीस शरीफ याद आ रहा है मुझे, मुस्लिम शरीफ की है, हदीस है ये। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस को रिवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल काफिर इज़ा अमिला हसनतन उतिमा बिहा तुअमतन
من الدنیا واما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. جب کوئی کافر نیک کام کرتا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے جو کوئی کام کافر نیک کام کرتا ہے تو اس کا بدلہ اسے دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے، لیکن مومن کی نیکیاں اللہ تعالی آخرت کے لیے محفوظ کر دیتا ہے اور اس کی فرما برداری کی وجہ سے دنیا میں اسے رزق عطا کرتا ہے. مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 374، حدیث نمبر 7090 میں. اس حدیث مبارکہ میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لیے کافر اور مسلمانوں کے لیے لفظ مومن استعمال فرمایا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب کوئی شخص حالت کفر میں ہو، یعنی کفر کے حالت میں ہو، تو اسے کافر کہا جائے گا، جو حالت ایمان میں ہو تو اسے مسلمان کہا جائے گا. سمجھے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں سمجھ رہے ہیں. تو جو جس حالت میں ہو اس کو اسی حالت سے پکارا جائے گا. اگر وہ شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے تو اس سے مسلمان کہا جائے گا، ورنہ کافر ہی کہا جائے گا. سمجھے؟ خود رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو کافر کہنے کا حکم دیا، جسے میں پڑھا، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی فرما دیجئے اے کافرو، یعنی کافروں کا اللہ اور رسول خود کہے، ہے نا، صحابہ لوگ خود بیان کرے تو ہم کو شرم و عار کیا ہے؟ صحیح بات ہے. جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کافر کو کافر کہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کو کافر کہا ہے، تو ہم لوگ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ہمارے لوگ کا وہ ہے گا. جتنے دیوبندی ہیں، جتنے وہابی ہیں جو عقیدہ باطلہ رکھتے ہیں اور جانتے ہیں، ابھی شاذ و نادر ہی کوئی دیوبندی ہوگا جو دیوبندیوں کا عقائد نہیں جانتا ہوگا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بات کا رکھتا ہے، وہ جھوٹی بات کر رہا ہے، سب جانتا ہے لیکن پھر بھی جان بوجھ کر کو اسی پہ ڈٹا ہوا ہے، اڑا ہوا ہے. تو جتنے دیوبندی اور وہابی ہیں سب دائرہ اسلام سے خارج، مرتد، واجب القتل ہیں. سمجھے؟ دیوبندی کا عقیدہ یہ ہے نا، غیر مقلدوں نے کہتے ہیں کہ عورتن کا مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے، یہ سب کہتے ہیں لوگ. ہاں، عورتوں کو لے کے جانا، وہ لوگ تو لے کے جاتا ہے غیر مقلد لوگ، لیکن دیوبندی لوگ نہیں لے کے جاتا ہے عورتوں کو. یعنی مسجدوں میں عورتوں کو جماعت میں نماز، جیسے غیر مقلدین ایک دوسرے میں جماعت میں یہ ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اس طرح سے دیوبندی نہیں کرتے ہیں، بلکہ مرد ہی مرد پڑھتے ہیں. اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں، لیکن حنفی در حقیقت ان لوگوں کو ہے سے بھی ان لوگوں کی نسبت نہیں ہے، حنفی کے ہے سے بھی نسبت نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا حنفی نہیں ہے. دیکھیے کچھ چند باتیں میں بتا دیتا ہوں کافر کو کافر نہ کہنے کی متعلق. حضرت علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں تحریر فرماتے ہیں، یعنی اجماع ہے اس کے کفر پر جو یہود و نصارہ یا مسلمان کے دین سے جدا ہونے والے کو کافر نہ کہے، سمجھے، یا اس کے کافر کہنے میں توقف کرے یا شک کرے. امام قاضی ابو بکر باقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے کفر میں توقف کرتا ہے تو وہ نص و شریعت یعنی قرآن و حدیث کی تکذیب کرتا ہے یا اس میں شک رکھتا ہے، اور یہ امر کافر ہی سے صادر ہوتا ہے. یہ ہمارے بہار شریعت میں حاشیہ میں لکھی تحریر ہے، جلد نمبر اول صفحہ نمبر 185 میں تحریر ہے. دارالعلوم دیوبند کے ناظم تعلیمات مولوی مرتضی حسن دربھنگوی لکھتے ہیں اس مسئلہ کو مسلمان خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں. لکھتا ہے وہ خود، خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں. اکثر لوگ اس میں احتیاط کرتے ہیں، حالانکہ احتیاط یہی ہے کہ جو منکر ضروری دین ہو اسے کافر کہا جائے. کیا منافق توحید و رسالت کے اقرار نہ کرتے تھے؟
पांचों वक्त किबला की तरफ नमाज ना पढ़ते थे। मुसैलिमा कज़्ज़ाब वगैरह मुद्दियाने नबूवत अहली किबला ना थे, उन्हें भी मुसलमान कहोगे। बहुत गुस्सा में ये लिखा है, यानी उसे भी तुम मुसलमान कहोगे, वो भी नमाज पढ़ते थे, किबला की तरफ करते थे। मुनाफिक भी किबला की तरफ करके मुंह करके किबला की तरफ नमाज पढ़ते थे, क्या उसे भी मुसलमान कहोगे? कहके यानी मुसलमान नहीं थे वो। अशदुल अज़ाब सफ़ा नंबर 9 में लिखा है। इस किताब पर आगे लिखते हैं, जो काफिर को काफिर ना कहे वो खुद काफिर है। तो ये पालन हक्कानी देवबंदी शरीयत या जिहालत किताब के मुसन्निफ पालन हक्कानी अपने घर के फतवे से सड़ा हुआ काफिर है, और इसके पीछे चलने वाले देवबंदी वो भी दायरे इस्लाम से सड़ा हुआ काफिर है। समझे? इनको इनके पीछे नमाज नहीं, इनकी कोई इबादत खुद की कबूल नहीं, बल्कि इबादत कबूल होना तो दूर की बात, इनकी ईमान ही नहीं, बेईमान है वो, मुसलमान ही नहीं। तो इनसे अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को, अहले सुन्नत व जमात, अवाम और खवास को इनके मकरो फरेब से, इनके दजलो अय्यारी व मक्कारी और धोखाधड़ी से तमाम मुसलमानों को बचाए। अपने आप को बहुत सूफी कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में इनके हाल ये है कि अगर अवाम जान ले इनके अकीदे को, इनके अकीदा को जान ले, तो थूकना खखार के थूक देगी, थूकना भी पसंद नहीं करेगा। सही बात है। जैसे इनके अकीदा को, एक इनके अकाबिर के अकीदा को, जैसे तज़किरतुर रशीद में लिखा है, पाकिस्तान में एक जामिन अली जलालाबादी एक पीर साहब थे, देवबंदियों का पीर। रंडियों को, बहुत सारे रंडियों को मुरीद कर रखा था उन्होंने, बहुत सारे रंडियों को मुरीद कर रखा था। बहुत सारी जब कमरे में, जब हुजरे में, उनके हुजरे शरीफ में आ गए, तमाम रंडियां जमा हो गई, सबको देखा, ताड़ के देखता होगा, सबको देखने के बाद कहता है, अरे जनाबा, औरतों से कहते हैं वो जामिन अली जलालाबादी रंडियों से, कि फलानी क्यों नहीं आई? एक रंडी नहीं आई, एक रंडी की गैर मौजूदगी को एहसास करते हुए, पता नहीं कैसे सबको देखता था या सबसे उसका वास्ता था। अब रंडी लोगों का काम क्या है? धंधे करने वाली का काम क्या है? उनका धंधा उनका धंधा पानी उसी से चलता है। पेट पड़ताल है, उसी से पेट पड़ताल उन लोगों का चलता है। तो फला शर्म भी आती है इन लोगों को किताब देखने पर ना, इतना गिलाजत है भरी पड़ी हुई है। अब हम अगर कैसे सुनाएंगे, हमको खुद शर्म आती है इनके। अच्छा, तो बात निकल पड़ी है, तो इसको सुन लीजिए। वो जो काफिर को काफिर अगर ना कहेंगे तो खुद काफिर है, वो काफिर है। वो भेज देना हमारे पे व्हाट्सएप पे। जी। तो ये बात चल पड़ी है, तो इसलिए मैं सुना देता हूँ। सुनाना पसंद अपनी जबान से कैसे अदा करूँ। बहरहाल बगैर तबसरा के तज़किरतुल खलील की ही कुछ, तज़किरतुर रशीद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 242 का ये इबारत है। जामिन अली जलालाबादी की सहारनपुर में बहुत रंडियां मुरीद थी। एक बार ये सहारनपुर में किसी रंडी के मकान पर ठहरे हुए थे। सब मुरीदनियां, मुरीद मर्द वगैरह नहीं, वो औरत लोग, वो रंडियां लोग, मुरीदनियां अपने मियाँ साहब की जियारत के लिए हाजिर हुई, मगर एक रंडी नहीं आई। मियाँ साहब बोले, फलानी क्यों नहीं आई? यानी जामिन अली जलालाबादी या देवबंदी पीर साहब बोले, फलानी क्यों नहीं आई? रंडियों ने जवाब दिया, मियाँ साहब, हमने उसे बहुतेरे कहा कि चल मियाँ साहब की जियारत को। उसने कहा, मैं बहुत गुनहगार हूँ और बहुत रूसिया हूँ,
यानी बहुत गुनहगार, बहुत अपने आप को गुनहगार हूँ मैं, मियाँ साहब को क्या मुंह दिखलाऊंगी, यानी क्या दिखाऊं, मैं जियारत के काबिल नहीं। यानी वो सोच रहे थे बड़े बुजुर्ग हैं, अल्लामा फहामा कुर्ता पैजामा, इतने बड़े अल्लामा हैं, उल्लूमा था, मैं क्या मुंह दिखलाऊं। वो अपने आप को समझ कब अपने बारे में मैं सोच करके वो कही कि मैं तो रंडी का धंधा करती हूँ, कैसी जियारत को जाऊं मैं, इतने बड़े आलिम साहब की जियारत को। तो मियाँ साहब ने कहा, यानी कौन कहा, जामिन अली जलालाबादी देवबंदियों का पीर साहब, नहीं जी, तुम उसे हमारे पास जरूर लाना। उसे लाने का हुक्म दिया उसे। चुनांचे रंडियां उसे लेकर आई। जब ये मैं किताब पढ़ रहा हूँ इसकी इबारत, जब वो सामने आई तो मियाँ साहब ने पूछा, बी तुम क्यों नहीं आती थी? उसने कहा, हजरत रूसिया की वजह से, यानी गुनहगार की वजह से जियारत को आती हुई शर्माती हूँ। मियाँ साहब बोले, यानी देवबंदियों का पीर साहब बोले, बी तुम शर्माती क्यों हो? करने वाला कौन और कराने वाला कौन, वो तो वही है। किसके बारे में कह रहा है? किसके बारे में बोल रहा है ये? करने वाला कौन और कराने वाला कौन, वो तो वही है। किसके बारे में कहा? जामिन अली जलालाबादी, अल्लाह के बारे में। अल्लाह, हाँ, अल्लाह के करने वाला कौन और कराने वाला कौन। रंडी क्या काम करती थी? जिना का धंधा। तो अल्लाह करवाता है और कराता है, ऐसा तो नहीं है। ये देवबंदियों का अकीदा है, सड़ा हुआ अकीदा, बदबूदार, जिसको एक अगर मवाली आदमी सुन ले तो इन देवबंदी धर्म में पेशाब नहीं कर देगा, पेशाब कर देगा, बिल्कुल खखार के आग थू करेगा। यानी जिस खुदा को मानने का दावा करता है वो यही काम करेगा। करने वाला कौन, कराने वाला कौन, वो तो वही है। माज़अल्लाह, 100 बार माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह बचाए इन देवबंदरों से। आगे लिखा है, रंडी ये सुनकर आग बगोला हो गई और खफा होकर कहा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अगरचे मैं रूह से गुनहगार हूं मगर ऐसे पीर के मुंह पर पेशाब भी नहीं करती। क्या कर, क्या कर रहा है? पेशाब भी गवारा करना, पेशाब, मैं पेशाब भी गवारा, यानी बाथरूम से भी बुरा तुम हो कह करके। जहां बाथरूम में हम लोग पेशाब करते हैं ना, पेशाब पैखाना करते हैं, उसके मुंह, यानी देवबंदी का मुंह जो है पेशाब बाथरूम से भी बुरा है। ये लिखा खुद कौन लिखा है? तज़किरतुर रशीद में जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 242 में आशिक इलाही मिरीटी, बहुत बड़ा इन लोगों का, यानी अशरफ अली थानवी का ये सब खलीफा था, अकाबिर खुलफा में से हैं ये सब, समझे? आप खुद इंसाफ से बताएं, क्या यही काम अल्लाह करता है? नहीं, यही काम अल्लाह करता है? अल्लाह क्या करेंगे सब। जो ऐसे रंडियों से काम कराता है, क्या जना कराता अल्लाह है? माज़अल्लाह, देवबंदी पीर के कुफ्र को एक रंडी भी समझ गई जो अनपढ़ जाहिल गवार थी, और उसके मुंह में थूकना तो दूर की बात, पेशाब करना भी गवारा नहीं की। मेरा पेशाब भी नापाक हो जाएगा इसके मुंह में, ये चीज तुम्हारा पेशाब भी ना करूं तुम्हारे मुंह में, समझे? इस जामिन अली जलालाबादी के मुतालिक इन देवबंदियों से कहिए, मैं कहता हूँ जो दीन देवबंदी कायम किया है उसकी इत्तबा में देवबंदियों के उखरवी निजात है, हिदायत भी उसी की इत्तबा में देवबंदी मानते हैं। हवाला के लिए देखिए तज़किरतुर रशीद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 17 है। तो बताइए, जिसके बारे में उखरवी निजात है, रशीद अहमद गंगोही की बातें ये बयान बता रहे हैं, और तज़किरतुर रशीद का तज़किरा भी किया है उन्होंने, पहुंचा उसके उस्ताद थे वो बताया उससे कि इस तरह से हमारे अकाबिर करते थे। इस तरह से गिलाजत तो भारी पड़ी हुई किताबों में, किसको बताऊं किसको नहीं, सही बात है, समझे? इतनी फाश बातें हैं इनके मुजद्दिद जो अशरफ अली थानवी है था, उसकी बातें इतनी गंदे,
اور غلاظت سے بھرے پڑے ہوئے ہیں. اگر وہ کتاب کو کہتا ہے اس میں لکھا ہے ملفوظ میں حکیم الامت، ملفوظات حکیم الامت میں لکھا ہے یہ قرآن اور حدیث یعنی دین اسلام کے طریقے پر ہے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے کتاب مرتب کی گئی ہے. یعنی یہ ملفوظات حکیم الامت. اور اشرف علی تھانوی خود پڑھتا تھا اس کو، لکھتا تھا تو دوسرا کوئی لکھا تھا، اور اس کو بیان کو جو لکھتے تھے اس میں اتنا غلاظت بھری ہوئی ہے. اگر عام لوگ پڑھیں گے، مسلمان لوگ، تو کہیں گے کہ یہ ایسی باتیں یہ مجدد ہو کر کیسے لکھا مردود. یہ سب چیز ہے نا ان لوگوں کا. اور وہ جلال آبادی کے بارے میں، یہ جو رنڈیوں کا پیر تھا اور دیوبندی لوگوں کا پیر، یہ دیوبندی جماعت کے، تو رشید احمد گنگوہی سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے کیا بیان کرتا ہے، وہ گنگوہی کہتا ہے ضامن علی جلال آبادی توحید ہی میں غرق تھے. تذکرۃ الرشید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 242 میں لکھا ہے. بتائیے یہی توحید ہے ان لوگوں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زنا کرنے والا اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زنا کرواتا ہے اور وہی کرتا ہے معاذ اللہ رب العالمین. یہی توحید ہے اس کی. ایسے بزرگ اس کے پیچھے ہیں جو جوتا خور تھے. جوتا خور تھا یہ لوگ، جو رنڈی بھی پیشاب کر کے چلی جائے، ان لوگوں کی بات کو اگر سن لیں، عوام جان لیں، تو عوام تو کھار کے تھوک دے گا نا. یہ دیوبندی اس سے اللہ بچائے. اور یہ اسکین میں بھیج دے رہا ہوں، اس کی کتابوں کا اسکین. کافر کو بھی کافر مت کہو، کہ جو پالن حقانی کہا، اور کافر کو جو کافر نہ کہے. مرتضی حسن کہا وہ کافر ہے، وہ خود کافر ہے کہہ کر کے. تو دونوں اپنے اصول ہی سے یہ دیوبندی دائرے اسلام سے خارج ہے. ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، ہم کو اپنی کتاب بتانے کی ضرورت نہیں. ان لوگوں کو ان کی کتاب گھر کی کتاب ہے. پالن حقانی آپ کے اکابر ہیں، مرتضی حسن دربھنگی آپ کے اکابر ہیں، محمود الحسن آپ کے اکابر ہیں. تمہاری کتاب تمہارے سامنے، تمہارے صورت آئینہ دکھا رہا ہوں، دیکھ لو. اچھی لگے تو دیکھو، بری لگے تو یہ دھرم کو لات مار کے مسلمان سنی حنفی میں آؤ. ہم تو دعوت دیتے ہیں نا، انہی کی کتابوں کو پیش کرتے ہیں. ہم دوسرے گھر میں جاتے نہیں، بلکہ اس کے سینے میں چڑھ کر کے ہم بیان کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان کے فتنے سے، ان کے شرارتوں سے محفوظ امن میں رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.